Watukufu wangalizi wa Facebook FM wajau nane la gazeti ijihunda wanu huja ya radio kazi nane mitsami huli FM huja ya mwaja FM huja ya radio ya mwaja Paris osiku leo inu tarehe mfukare ya mwezi wa juillet mahazuizi ili na 21 riwono aula ili utsengelea muhafidhu mzamani bwana Mwinyi Baraka Setswali wajau rais wahe Conseil National de Transition ili huja rimsuali habo yakaya tarehe 6 ya juillet mahazuizi ili na 20 huja tarehe mfukare ya juillet mahazuizi ili na 21 ngetimizio maha ranzi deze evenement za jiri ya tarehi kao ijiri harma umji wa Nsujini kao ibaki banguzi usoni mo wa Nsujini waja ungarjo birilia uliho siku waja na wanruwa sherehi ya tarehi mongomine na 6 ranzi ya Komor irenge uhuru ngarjo birilia lesu ala ilo waja ngabo lesu ala litekelezi wao monziani uliho ngabambishana ukaya ngabanzo bafanye mahadisi na hunu ngarjo uhunde shabaha iliri huzi seukaya ye hamadamadi bolero uvumbulwa hautsengelea haruma uhadisi haruma masala yao wajaunga bole suala kula rende hashi banane le suala la hema prisonnier politique hautsanganya ne hukma ya toolwa ni mahakama ya Moroni uliho de hukma ya Abdu Hassan ulio Abdalla Agwa ebonge kartsuhanzari kewale ngarjonjia haruma le suala la hatula mando bwana Mwinyi Baraka Setswali ngarjoka tarehe 6 ya mwezi wa juillet mahazuizi li na 20 sujini ranzivotasi mruka jaka urambuwe hawa habo ya kama jeshi wa jaza haruma mji wa Msujini leo tarehe mfukare ya mwezi wa juillet mahazuizi li na 21 beshelea hindi wa kansinilo habo yakaya hata ngam aminuka Mwinyi Baraka kujaka homjini Msujini habo yaka hukautsawa nezemba wazahifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زندانيندو رنجة فرصة إنه نبشر المرحبا هو جاري وناني يلير حديث مسؤول هم دايو شاك قبل يابو نمنرو سوني رنجة شو بهاينو نبشرية وكمور هونس بيا روا لهون داني روا ليو كونسي روا بشرية فتن جما يا مهاش بنغومينه na mirandaru ya he uhuru wa hensihatu amani hali rizijwa o urubo kawo urengwa noze wa hatu wa ritendea munge lazima ri waombe dua Mwenyezi Mungu wa kufiria mahala walio nani jokange namo Mwenyezi Mungu mnikomoru mle haukaya yinu furaha haukaka batsi njema jemruka mungona ngamona ukaya zembona zidio leho ibaina hatu nezilio zinubwana za uhuru zinubwana za ukombozi zinubwana za ujitamuka ebonge abonga mjwa ukaya owawana nemzungu warenge uhuru wariwasulishe leo rjerke na bahati ukaleo ngarkama zamana wa utende ya daula leo ngarkao wana wa ukari somo hunde maarifa rumishe yetsi leo yetsi pia hini mahala yetsi pia wanangwa hunde hauze bahati zao ni joka ahundu bahati ujorumishe yetsi yarumishe ndamjwa ukayufra haku ebonge yabo lazima renge shubhashinu riwaombe dua rifereshe wa Komor rirensi fikra ya ukaya banuo huruko tika na faida sha hurungo na faida ukaya bongo hibenze engetsi ndo uhuru ngam amini ya ukaya wenji pokawo lewo wahundu za nafasi wahundu za bati za msomo kwa jeto kwa waswilu harimo msomo pokawo do waswili leo ngeri tsore ngam mfano wananyasi wa heli usara Komor la mahore shanga mjwao ya ukaya lewo ya administration ya maore pia ngeli so no wazungu lewo nga mjwao ukawaja huu harma wananyasu walu harma swala maore sha wenji harma ubukao ambese wajoka ulazimuke wahundu za daraja za maarifa za daraja za misomo za daraja jonsi pia kwa tushindozi waswili haselekso zinji bukao nga zikao kwa ya juhambo kaki binadamu mwanadamu ikana uhuru yuli hali mwanadamu yazali wako samonsa to samonsa wa hichi wange yabo haini mru wanzo nafasi ya wahahe wanzo uhuru wahahe wanzo yakena mnabukao ngujende so au ngode somesha hahe hina mnao no masuraha wange inufraha na ngamrango shabaha inuwajawu ni fereshe wanahatu rawawona uharma umji wa Marseille
wakao wanawazali hanu harmwensi ya Ulaya wana wakomoro wakao mruha wonu ihaiba wakanius kwa jana ifraha wakanio yauka washirehi ema hamengo mine na mirandaru ya hestiklali ya hensi hatu isho shobe hawa jau rifereshe ema bavu mbali na mbali uharma lesuala ngazija urangwe miji wakao kwa chakubali hokaya wazihilwa wake kwa fanya furaha shawa fanya za furaha rangu umjonsu jini umjombeni umjonkazi udimajulama hame na miji mbali na mbali umjodembeni miji mbali na mbali wakao umjohahaya emijo yonsi pia wakumwamba ukala ngelazimuri furahi hauka unusu kwa furaha watu zonsi pia yabo hamadi halimao na wajau wananyasu wa kumoru walio harmali swala maore hamara handani wajitamka warenge fursa yoka wafanye feti hao ya mahamengo mine na mirandara yabonge ngamrongo shaba shinu ni fereshe wa komori hao pia niombe Mwenyezi Mungu yakaya eka Mwenyezi Mungu abenze ensi hatu ido sherehi maha wa amani udo sherehi maha wa mwishilizano ido sherehi maha wa mwendelusoni kama Mwenyezi Mungu abenze lesuala wanuzi sakwedi ngasina maha jana rikahanze feti yinu ribitse ho bazima uharmaze janibu kinyumene yezi uharmu mjwa suji izo njo shinda nhuambi yendo kaya gamina o shahidi uharmu telefoni hangu ya home konsi wakawangazimiwa mwezi 6 ya juillet ya muhajana message hiyo ho wakati unu ngamjojo hombo shene nyo harmaze telefoni yatsukana ndongozi nje katsinduka rilalikana janibu 4 za kapanga zipangao e front commun ngabo sente ngabo union de l'opposition ngabo comrade ngabo mzazoeru wandu wao rikubaliana ukaya haini janibu abangejoto wa wandu 20 rihondane harmwe sal yaho wandu washe wansujini bazimaneze maska za hatu rende raheze lijimbo la toifa rirudi rifanye konferansi rionese omzalihano waho bazima waheza janibu za opposition wambao front commun izo ndi zakauritsa nganya yabo badia yabo wandu watsambalie ondiza ezakauja zamba a 80 personi ewa undu wajuka usamuroni wafanye maandamano ewa undu wajuka enda wavunze biro ewa undu wajuka enda watre affaire étrangère mro ewa undu wajuka enda wabire wabise justice rabu zapangwa simwambia nukaulera inu yo ngamjoha angalia message na ibeha le 4 juillet 2020 na kahibo sho wandu tsipi nge ngamnongo shoba inu na mbekayaza ndani ngamshukuru Mwenyezi Mungu binafsi hawa yakaya lihonga sibanu ngarzamba ngarjua ukaze lazima zakazarengwa sindwachi zihazima zakazarengwa hosoni mwe ejara ya mwinyi zindwajina haukazi lazima zakazarengwa lazima zokanganzo ya rado hitu na minga mwamboka lejeshi kalejeja hunu mwezi 6 ya juillet lija hunu rangwe mwezi 4 ya juillet ranguye mfumoti bal juma mwezi ndaro lejeshi lilala uharmaze tsananza za humji wansuji manoka banu yutifete tnia kautsaho mwezi ndaro ye vendredi bo masihu lejeshi likatsa hendino harma tsananza za humji wansuji mfumoti botasi kabatsi ndo akautumji ya hunu sheni garla konja hunu likafuyelo aboko ya jombe mfumbili mfumdaru nando siko shughuli hansi weje jiri ngabo mimi ngamazo nhambuka ya ezakaza pangwa sinduka ya bajeba zilwa fete ukawa duka kabajaka nongo kanga bapangwa madamano shawa panga zindo jina wafanya Mwenyezi Mungu afanyeza hai haukaye Mwenyezi Mungu arufukisha munge yabo gashukura Mwenyezi Mungu hokaya leunga sinamo karjaka banunga sui jowa lo hamba niho yakawaka kushwaza kulo Allahu jana ngabo ngamshukuru Mwenyezi Mungu handani na ufereshewa jawo mjonsujini hapo yakaya ngujana hata leo womjibukao wa watwani womjibukao wa uhima wa wonesi zubukao ndwalo na hutajifunizo ebonge
usiku wa jana wabitsai feti hao amada mweona wazali jimbo la taifa wasomwe Yasini wale zao kabatsi mndu ya fuwagwe kabatsi mndu ya sanziani kabatsi mndu ya fanyaru gotoka yonsi sha wafanye zobokabo do wakazuona masula hata wafanye furaha ya he uhuru wa hensi hatu amuge yabo kamtuambia ya ukaya mimi usiku wa leo usiku wa jana usiku wa leo bomgwa hibenze roho wakati ya ufikiri yomba ukabo mbesieba nunda hizo waritendea waloiho kwa tsina marongo warendeketi ndoka wanadamu wazalwa wacha waroha wonge abonge lazimu skemsomo zokeni mwanadamu adosoma adutuka hini mndungano wakati wa hahe shamadi halimye zimwe hamba hini mndungano wakati wakao bihatuka de hotsi wao wa makani nafsi yatamuta ila biidhnillah kitaba muajjal wangabo kijatsongeza nreje udingoni kijatsongeza nje uhara shay tsongeza ni imani ya ukaya abonga mumbo Mwenyezi Mungu yakaa eni nsifanyao nsifanye bazimane imani ya ura Mwenyezi Mungu ya ukaheni wakati ya ajali ngiyo bahan usoni mwaho na heni wakati Mwenyezi Mungu ngeni wakati wa hukaya undu wakati ya doho kusudia na wakati ya doho kangurengo mfano kaya wakati ile jeshi la jahunu la kabisa ze muluki ngami yohano basi ngamwishelewe ukaya Mungu ni mwana zijana wakabonsi yabo wakamba ukaya sisi karnauro habana ikakartsi na garantia ukaya gouverneur ngebanuelo ya harmo hifadhi ngabo bakano ngo engenja chi hifadhi eza dunda wa uhindina wao kwa mesika noro ngabo bakano ngo ngabo nafsi hangu ngabo nafsi ha eza bili manada mwekangu joka emroyi handro shi hashari ya jeni uwe na mimi sina fursa yo wana naye ngekatira wabo zabere ukazo za kusudio kabaja kusudio ngozi nji wanwa wakamja yabo heni ya jabo hatowepe hahe haisharje kabaja kainde katika wao zigrenatinga zila krimojenga sikulo cheni haja hakatowepe ya charge Mwenyezi Mungu shahidi nje kahule wala nje katika tujini Mwenyezi Mungu akaona tukauoneza kaujirizo tipia sha wao ndio tukabiona ungai hizo zote mboka Mwenyezi Mungu harifadhi wa mwanzo mzima mungu hapo ndio kuomba Mwenyezi Mungu yakaya c'est une page tournée ezilo ndio solo soni okade maisha hensi yato kama Mwenyezi Mungu abenzi mungu hapo ngajuza amba hawinji sha ntoka ndano mbekaya omji watsujini ngo balababo wa harmo amani wa harmo salama kabati no ngo kawo ngazidanganyao salama wa omji watsujini ngamwaferesheyo harmeza juzi kwa jana ni fereshe mijoti pia naomba Mwenyezi Mungu yakaya eni wakati ruto waswili wakati wa furaha ensip kamili furahi kamili shabat kewa do fungwa zibutu na wajuka leho kwa tujua wa furahi sababu yakaya wazilu za nafasi za kukawa jifurahi wa furahi za nafsi za bwana mwi baraka zetu swali karjoka ya Komor wa sherehi ya mahamongo mine na sita ranzi ya Komor yulo huru ikanza rijueze fikra zao urengeje ya hutuba yatekeleziwa ni Azali Athumani usiku wa jana uliho haitekeleza harumeshi wanza shahuhuru ndanukaya zandani haruma mahamengo mine na mirandaro azalinga na mahakumi na mbili ya urais wa Dauda abo zuna Muhammad ukaya karjamdina ne diskuri la jana haruma mahamengo mine na mirandaro madab dala fanye kumena mili azala fanye kumena mili kauli da rabbi ya usini ita harmusi kauli da rabbi umaskini ya uto harmusi kauli da rabbi ya tomaya hete zote shika mono diskuri ya ukamilifu hao do fereshe equipe nationale okawondo ndo ndana no shinzi o harmu mahamitsa na loba karjesha maruko ya sasa wange lazala nazamba ukase de l'incompétence nja soma lecture kati doka mwanadamu boko rai equipe ya monture
kwa tina zohambiwa kumura kwa tina zofanyiwa kumura mngabo ekari waswili yabo lazima rambe ukaya bali banu hore mamru kisiasa shawa jaunga bozukaya ngabonsongeza haukaza tsongeza luka leonga sina mrulo na 12 uharumwe mahamengo mine na miranda batsomba longo nzima ndo ajoka urambia uka hafanya hindi balimku balongo tsoshe mramba atrapare ese di momeche ya zitanganga leo ukonge ya to jodunga parata suri mitsamu ekandu tsoka juzi hakawani la gudro ende msuje minja tsoni la tatujeni sine namna mahakume na mili ya kamili ngena mkeradi c'est le seul pays au monde qui est industrialisé kabat hata palestino wanono siku utonda usine industrialisé ngana marale msuba rambe ukaya zote zura mlindanizo karja mlinda yo karmo mahakume na mili ya kamili katina mbanongo yamba wakomoruka sundwe tsino banu fulani tsujosa tu wasulisha banu kaza ekar tsonji yo harmo ala mawre witu umushia tsonana na Chirac tsonana na Hollande tsonana na Sarkozy tsonana na Macron il y a résultat de milliers de morts ze rencontrent ils ont tsibia kutsina shawiri wa janilo kukarazi wailuka amwembo anayutsoha ikaharmo mahakumina mili zaidi ya marais wararu wa hensi ya Ulaya huonana nao harmo suala zima la hususu ile wasalamori la Comore la mawa le resultat de tsokawa mbe ukahonana na fulani shaku tsujo uramba ukabona onana nao ngamona ukaza resultat za jiri ndoka ila visa baladuri roha au ngamona ukaza resultat za jiri ndoka ba hasoti piangarjwao mroja hende harejei au ngamona ukaza resultat za jiri vanna mahafulani leswali nungal jori jeni mna kaza au ngamona ukaza resultat za jiri ngabo statut fulani iruhuswe maoreke batman wana nyao waheze sonzi lojina ngamza dukase c'est un échec ngabo mimi ngamwitsanganyo harma objimli fwa hoka ya hutuba ya hahe ya hosu kwa jana ngam aminu kwa wakumor pia waonuka keja kala hotor keja jibu mahutajio wakumor wakawialinda na keja joka na nmini katsi da ila hoka katsi na yajo zamba katsi ndizo yafanya haukezo yafanya nduka kalati bila Aurejimba bia mwe hutuba yahe kanto shele nai karefa mwera hangu gilo jema haone saka hajo mtahani ukaya mfanye mahadisi dialogue et concertation ya ushinda wanrua apeze ensi jo basa uhaba lesha songeza za ngozito hendelea so ba makalima yao wewe uyarenge namnaje zanda ndo amba ukayanga bo amanga bo ndabu mfana na kolobanya nande kahamba ukai hawayinu gezi yao ge chongezao ya uka leo kabatu aminifu wa hetsi hatu sunmo wanapokaa wanadhimotsaidi shizo za jendizo ya banu wao sila boda yosindi hali yensi ya irenga harangetsi ya kana aminifu harangetsi ya kana mahaba harangetsi ya kana amani fanunduka oya votiwa kabati ya makade votiwa bengo yedu amba bafanywa 3e tour sha 3e tour hiyo kijafanywa mahali katina kula watu rewa shohare wa hurewa hashi hundu oya hunda mindu handani harmondo rakubeluka hundu ebonge kabundu hamba ka ekale wensi wa Sudiban ezoma namzima azala suma ukando yani kwa lakile za nyumba yenda ijumu yari wasudisha bande ebonge ekale wo hajangwa mukaya ilazimurika hadisi izo njo mwambia ndo kaya ikamwangalia
hajafanya mkataba ya ufanya bazima na President Macron wa 150 millions d'euros. Et baina he le swala la Comore le swala ma nzonu karangunda abakar jehemano afanya conférence aifanya pale en décembre 2019 ranguda abona leo donc abondu kuona ka effectivement kabasi banungo inda donc ekale uhenda hata na basi hayeli wakaba no banu ya wasulisha insi hayiwasulisha abantu buko labalamu haditaki hayivuriza harmaton amonge lazimuri juse shay zonge lazimuri keke tutu lawo harmo hanyo ba ganzo kinga lawo harmo li formula eizo yambao o harmo makalima eizo ndezilo rohoni ntu amin hako wakati ambozi ngo yizo shazela shilinga sungo buyadra omisenga jozija e wakati wambo hamongo hamandizo wondo wakati Abdul Hassan ndio arimo mahamengo bitano mahamitano ya prizo e wakati wambo ndo hamandizo wondo wakati ola mwanango ya kutenda bala utsoho hukumu utsohamba na rundisha wiri shaulo harma ala kulli hali nge yoma kalima yatona zitendwa mimi ngamzanuka ya situation yini bongo hivens ngezuruwo wa Komoro hemesha ya hau ya henu siku ngezuruwo wa Komoro hetoma ya hau ya mau shangi unamfurahisha yahambwa zali toka apretunga ya ngeni ya jogo sisiwa utojo mbaba ndi krizi loba shahadu azo kaba ne krizi no yitanda dizo ngonya kuja hundu honsi ya kana institutions za kahenda za usalama hundu ya kana alternative democratique za kahenda au salama hundu ya kana aminifu hundu ya kana ngemba no gohinde tsudu habiduka ngwazo dialogue habidukana ngudaba sifuri zaza zo manazinu rangudaba sileje zaza ngoza nasibia zazinu rangudaba selewa ya ukanga la timondo jelingoni harmoza ngona zanga sinu ilinde jezenso harmo ama amzanu keso ndo kabla zimu yambe shikando tsudo ambe wando ya ukabandu jonzar hadis bandu jonzar hadis ila tongo nzima banu munyinde muyi banu mama tunde muyi banu fulani de muyi hay ngongo tsudo de nairo do ambe sinu wai ngabo mimi mamboka ya lama kalima yatona kweli alama kalima yatona usabuzi ndani ya nifasi rozo ngozi bana gouverneur mzamani wa ile swala ngazeja hono akavumbua ngabavumbula dialogue hono Ahmad Amadi Bolero mwandishi mzamani wa habari hindi wa Hesewoi nguvumbula hakuka ngena mahadisi yafanyao daeno wandu wa siasa rikanza rijuwe leo bora hu Paris esk Ahmad Amadi Bolero uhadisi dawe naye evanu bana Mwinyi Baraka ze prealable mzitsa hao ngeba fanye dialogue hindi bana Mwinyi Baraka satwali zandani lwamboka ya Ahmad Amadi Bolero bien sûr wo bongo ni mwe wo wana wa hetsi kanazo mana zitsonchash ngoni mwizo hawasu kauzo mana ya waziri wa handa kanazo mana wa rais wa dawla armama uzamba ndo juzi hakazo mana secretary general wa Hesewoi nonge abo ngamzanuka ya yemungo ni mwema zamani hisi hokatsuona naye no wakati yatsahaya ni wone njamwamba uka bandaya haushatsa manzo dawani sana lakana zahiri tabatsi rejarona kama nchujongo zanione zabaridi sha gamine haki ukani hishimu mrubo ko harange zamani barmutsi nge personnalité ya lazima ni heshimu abakari njaza bunga kana mahamira Roma amine ka directeur du cabinet wa president Kililu ka gouverneur
ngabuzora kahelewana ngabuzora tukahelewana sha ngashibazima nge wakati ambako nzwa nione bongo kabaja kano ngobo kao zikahumzi nge rionana hajahaneleza le swala la ukaya ngono maslaha ya ukaya wanwati yanzi fikira ya dialogue ya mahadisi fikira namna anonesa ukaya hai hadisi bazibana imana nyazali bingu ara haka jani kiwa manda shange harma utanga ya wone ze janibu nga zujo kubali kazina kubali fikira hino nga mimi wakati na jana biazo tumbokabo wanu mahadisi urambao dialogu waninu mungu ni mweze suila hazambwana haukayo wanrushinda ulaulo bada numbana ya siasa hususan ni kambwa na siasa yote ni kandu wafanyo maandamano bahi awanu wafanyo ndaniba no ate dialogue yo mungu ni nge yabo yo bungu hibanza kangi yo na ze conditions za lazimu ndojwa hifanya kiana mbokaye ba ze conditions za ndoka bane mwanadamu wayisikatu tumwamini mimi mbaraka tswa mina zala suna sana ngashko mo samda no kantswa miche shantsum amin yoka ezo ya johamba ujosefanya la tsusi amin nazadali lunga minoziti amda no kale unga mjwa wa komoruwe njibu kao hata etsote ndengu swali ngwatungwende za ilati siasa ulo aminifu wa mrudunga ima mwingine ngo saraja kwa msirini watende wafunga rafu sabonsi nda zatu ai kusuja ndo jini mwingine amdanu kai prealable wefungua uka esa nsongeza ndendo ganzo mndu tutokumwani ganzo bahanwe imani yatu tukubaluka kweli mahadisa ngo dufashi cyane guzo opposition abanga zo komite international wacha yuziro londa ukonga muhambi ukala mamraka jama yenda Addis Abeba ya provoque bien que opposition rende ribe habarua ribe délégation ma député sha Addis Abeba ho déplacer wabehela mamrabanu e waziri mzamani wahesa bezamon miswef henda Addis Abeba et une africaine wamwelesha ale namna ndio hakubalu kabo na watu da mamrabo ya haja kajaja ya ndesha haja haka facilitateur rikansi bazima wahezu wakansi bali opposition kansi bali haino wanduambe za hao hatarenda atari dégage ritoa zila pora kola de discuter na bafido omwele wa suilo harma daraja hiyo shabat mana hizo boya tsuwa jibia wende wenambwa abotka hanzane shelezize ya wakati wambuka banwe asizi mzebazi nyeze murari mu mzebazi babanu wakati ngombo ndongo onro afikiru kabalola ndi aja mzebazi kaja habili asizi mroje ndi afanye sharia ya jinike mahame ngomira izoba zindi anambia kuna mrehemu ezabili ya asizi yambago ifanya kanga mosheleona zejanibu za opposition rerewa ya ukanganzor behe ma representant hatu rekana place ufukare ze place zo ufukare ranyisa ze sita e ya fukare ya opposition décide kamwinyi ndio le chef de la délégation rive haibarua bitsalam la siso enda fanya ndani doto chef de la délégation noto wa bandu ya mazamana wakari mwelistila ya warembali hai wankarja kawe handu oshwa bandika na place sita mfukari rakawe ho wandu hatu rianzi ho wandu riwabeha shahende hao nuka wanu